geography ini yang kita word tamu tu. Hai, kalau contemporary India ni hino. Tahu semua view mana tu tamu, graphic mana tamu. Jika specialist ni art na hino tu, mana hana unda. Fokus ka. Graphy mana tu apa kasa measurement lain. Hana measurement kaya mana. An fokus ka. Mana sini je tabu busuk tor, busuk war. Nok saya maka. Abang tu sing saya malah jadi. Fokus ka. Genong ni je first chapter orang nak tengok India, science location. Apa ke sudah India ni dekat kata. Kalau tahu India ni age, India baru ni pakai na. Apa tu kasih obviously mana pun kasih jaga tunggu. India baru jaga tunggu bo. Jadi apa ni saya age sen, kau thom world terus lagi. World mana sini half busuk tor earth. Okay. Apa ni boleh saya sen different continents sama ni tunggu. Continents tamu dah kan. Apa ni bang jumlah. And then awan koreshe ocean to. Ocean semani tamu awan no sembudi nai. Enggak sengtabu prothom angno sakabo geography yang sebab contemporary chapter 1 ni mane jaga sen prothom silai komno saiman abaga nok suya di to. Sui tamno silai jara prothom kangkai continents ni manu sigari continents. Continents ni sili. Engkau continent sini mana kangkai, jara Bangla medium pun ni rok kangkai, jara Bangla medium pun ni engkau apa nak kesem, Mahadesh ni, ang Bangla boleh sini naik, Mahadesh, do, Bangla medium pun ni bagai menang ni ingkom pas Saiman tu berapa, Mahadesh ni, pun ni continent ni, English baca, okay, engkau tahu sempro thom tahu man Saiman, sempro thom mana yang tergawo, semua pun saya agak mana, India ni high location dengan age. Prothom dengan boron ni kaya world map menurut nane. World map. Ia ke globe ni mesti kalau nado. Globe ni pun okay. Jika globe nanti sini ada apa? Karena nak punai globe mana itu kan? Apa nama globe? Awak mana earth ni kalau sini di world ni mana? Awak cakap mesti mana? Ke bo jaga bumi ni tong. Bo continents ni bung tamu. Enggak. Tahu green apa blue color kerja, itu tui bang situ. Blue color kamu dah betul nanti blue color bang mana? Apa itu tui? Kita tahu mau pada macam map, komar zak, ni ada different color kerja. Apa kita itu no ham bang. Fokus ka. Kita tahu semua pun sengai mereka apa continent semua ni no. Kita semua continent semua ni kan, tam mana sen, no question pakai bukti gimana? Question nak kan? How many continents are there in the world? Fokus karena question ni, how many continents are there in the world? Mungkin se world ni, pula bukan nak nai. Kode se India wah habis punya jo. Mesti tahu how many continents are there in the world? Mungkin nak question siapa je. Mana Prithvi wo koita Mahadesh tong ni punya Bangla baca. Bukan? Yang Prithvi ke 7 Mahadesh tong. Ia apa? There are 7 continents in the world. Sini answer kita mengenai there are 7 continents in the world. Number 1 tahu mengenai number 1 ke Asia mengenai. Kamu mana Asia, okay? And then number 2 kita mengenai Europe. Understood? Europe. Then number 3 ke Africa. Raja ni all of you. Nok sinya di tu. Apa nak Bangla baca sih ya karena Bangla kita punya rok. Apa Asia, enggak Asia no, Europe no. Apa Bangla baca sih nak naik apa sih ya? Ang baca apa English sejak tahun rok Bangla baca apa Bangla baca dan use kaya dia. Kok mana apa tu noun sih tu? Noun ke kuno change ya. Jeta mana apa tu yang tu hendak. Bukan? Common bagai. Enggak number 4. Orang kita orang Asia, Europe, Afrika, Australia ni sih. Australia. Okay. Number 5. Asia, Europe, Africa, Australia, North America ni. North America. Number 6. Okay, South America. And number 7 dengan Antarctica. Okay.
Sebagian apa? Apa nama muka sama kerja? You should get by heart all. The name of the continent. Hingga apa ni poresan? Apa bawa jaga senjata apa kelas lain di boy pernah kita ni do. Hai pernah competitive exam pernah kita ni, bagi apa nango? Mana bawa jaga wa Asia continent so. Mana oita desh tong. Apa pernah tak poren na ya do biwa? Nai no do. Hai pernah prothom just mana basic tu sih na ya do. Hingga Afrika ko kaje tong, Europe ko kaje tong, and Australia kaje tong, North America kaje tong, South America kaje tong, Antarctica kaje tong. Ebong both the Europe both the ebong amoni correct correct both the abo doto no competitive exam na proken nango. Pagod ka. Hingga bo des bisi tum ya amtira ko mga tong manyai. Okay. And singora sijana yango abo kata kisa padan thanai. Abo kata munai oceans mana no 사거 이게 그 서무দ্र 뭐라 맞춰 거죠. 그러니까 어저께 거기다 ocean 땅나이. 아르카이스는 파스땅나이. How many oceans are there in the world? The question 그냥 이렇게. 거기가 how many oceans are there in the world? There are 5 oceans are there in the world. 아르카이 무슨? 아르카이 파스타. 아르카이 사타. 오케이. 그러니까 nó có globe mà cái vùng này có ở đó nó cái vùng này nông ni boy tổng một này gì đó nông ni boy nó khai có yang là đây có nông ni boy có globe được ra có cái tu globe với kinh khai đó cả có cái bol cả sắp picture nó phun lên bagi phun boy kita ok vì có là rồi nó còn đi boy Asia ok Europe aban Korea có ba Africa ok juga apa cái nó có Australia apa cái đó xử lý cái đó có Australia nó khá là iya mah hanya nak siapa, apa nong boyan kamu, nggak hay apa glue apa naik naik sen, hingga bumung rok siapa banyak sih, kalau sama bumung nus Taiwan nang, oke, nggak tahu, ocean sen kan kau tong ni cakap mana no, five dia, understood? How many oceans are there? There are 5 oceans in the world, okay? Punya kita mana sen, Pacific Ocean, dah. Number 2 mengkai Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, and then Arctic Ocean, ARCTIC. Number 4. Number 4 is Southern Ocean and Indian Ocean. And number 5, Indian Ocean. Finish. Aku sih kalau tahu, nong ni boy orang mana yang hari ini kuda saja tu ngobong kai, je map berjak kerja different color ni ngobong kai, continent sing ada, tui kai, jaga kai, jodoh tui cuma ni, tui ke jodoh na ngobong kai ocean ni kan. Iko Pacific Ocean saja tu, okay, iko Indian Ocean tu, apa yang Pacific Ocean. Iku jaga borok nungguin mama dia, kami ini apa tuh site kaca serja kalau kan, iku glue bomb kan nungguin mana, oke, glue bomb kan nungguin mana apa no, nggak tahu sengok mana, aste sengkor ini, glue pohon no, hanya sengok mana buji pakai naik, buji pakai naik, tamu mana kok, apa no seseng buji naga deh, mana seng tabu, sini world ni mana glue no ke world, anak kau buji do, glue mana sini kata kiti, mau hanya kamu. हाइपनो पूरा अब के पूरा एकदम बॉल हके रखा दो बॉल हके रखा ना सिनी जनरल लिख रखा है सिनी वो हाँ किसा कॉपी है ये mana ini koi yang wo हाँ किसा बॉल वो yang wo के किसा अब हके वो कौन वो cep tak nih kita अब के पूरा किटिंग तो ये देबा गाबां sebung sugia हाइपन semua glue hype ये ना नंगवान सुगना जाबो किटिंग नंगवान सुगना nih an kau buka kiting nggak nih kini nih boy of the kerja di ba boy of the mahi keke kerja mana kara mana oma hai mana kok tado oma hai kena sini hatang tabu kok ke oma hai se seng tabu protham maka uje continent sini mana abo ke tamu jenis
abo sung bujina niko obo ni mani ke sung tabo ko si je ha o kotor ma krija o ha kotor mano sung bagai na laika mane jani jakasha mane oko boundary khaina lama hai nok ro kono ro para enggak gai ni para o kaisa kaisa family o kaisa kaisa boundary khaine riba o ma ke boundary khama ke khaina laika ta ko bujika ke tabo ko jaka o oro je asia ni mani okay asia continent ni mani a jaka o bo country ro khongna sung jeta saimana nangmani ga kai sung to indian kispat ne sung to india tongo inge sung jeta nangmani o kono nang khanya itamo sung enggak asia continent se tongo fokus ka sung bo jaga to asia continent tongo kenoro no I koro phungna yawa I kahari I ko jaga wa nu khabo I ko obo ke asia ni sijak do asia I koro india ang khanu kada yellow color ni go bo jaga kri diba go bo nang o map dai pori khang kai I ko na nu khano nu khale I ko jaga wa I ko jaga jaga go obo ke asia ang kha ebong asia ni tola obo o India no ko kormo khai rekha mane bujinan bagika nge sung o India ni mane o India actually Asia continent ka tong an ko buji khala dabo ko tabu sung o ko mo saimana nangai oro je asil je continent tongmani henge sini o je titing oro kaisa o globe krida des asa kabangma krida oro kabangma des krida o kabangma des ni singo sini world sara prithvi o oita des tongna Oma ke des ya oka mohadesh mane continent suni kono inko oma hai continent kasha jaga no kabangma des tongo haban total number of countries in the world how many countries are there in the world om tingi thangmano ko buska inko busek tongnai 100 206 singman tong dia haban baksan ke recognize maya recognize mane 206 mane angano saka omle 206 no saka do hingga 196 ang sigaro abu romonya de recognition mane no bubuji angano abuno sanai tabu romonya de je kuno kaisa school panang kha college panang kha private school panang college panang kha ke boro ke sarkar bai o sijakna nango ini no school ni bangka abuno no recognition মানে আপনি ক্রাইটেরিয়া তবো মানে কাইসে স্কুল চলে বগে মাস্টার কয়না তং স্টুডেন্ট কয়না তং ইনর বিল্ডিং না তং গরৈ যতন নাই মারো উদো অম হাইনা কাইসা দেশ নব কাইসা দেশ নি সামনে বগে আ দেশ মানে যত বরক ন যে তংনাই নি বিসিঙ্গ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালকনানি বগে নি পলিটিক্যাল অকর গ্রাউন্ড লো সাইমানা বগে ইকোনমিক্স নি পজিশন সাইমানা বগে আমা হাই ফিট বরক তং না বিসে দেশ नै বরক ন world logo recognition ne kya puska ga recognition ne ka sabo United Nation Organization abo jara naki abo high no class 9 asa sahar me United Organization mane ka khangano no United Organization ke borka recognition na in nung des ka ngai ko puska yo omo high des des ka mo tongpon tong yo daga nang ka mo tongpon tong ita chicken bikon des ka mo tong mo do ka baksa ngai abo recognition maya ko और बाक्सान के मान था के मिनिमम मैक्सिमम और 196 বা 98 जरातै जों रिकॉग्नाइज मानजाक देश खबर गतनो फकुस का गे बाक्सा सिगन निकन देश दंबो बरक हंकाय बरक सिमि दंबो हाइपनो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अपनो गोसिनाय खनो देश निया को अन फकुस का के हाइपन नों टोटल बिस 196 नि जागा 98 नि बालका अब ताव डाउन फन नि माना at present abo hamse me han 196 ni ka mano an ko bis mun tabo nge tabo sung o daga nong ni question tamo ngi ma o daga question hanya ya bo sana na ya nong no o asia me ka actual india ni location ke boro what is the location of india okay but in which continent india is located apti bungi mano do mane india bo continent se tong mane ko mata buska in which continent india is located our question sinar mano okay kita mungai apruka india is located in bosagawa asia continent ngkala tabo ngetawo sa question ni mana tamungai mane which continent is the largest continent in the world obviously
which continent is the largest continent in the world মানে যত নিশাই কটর কুক ওকে যত নিশাই কটর কুক অবা হাই কন্টিনেন্ট नि बिसिंग को बो कन्टिनेन्ट्स মানে ক ওকে গাবো কে অবব एशिया ओके इनके एशिया कन्टिनेन्ट नि बिसिंग साबो साबो कंट्री दं जों जनरली आमतिबो फायो ओके एशिया कन्टिनेन्ट नि बिसिंग ताबोक जों अ जायगा नाया थांगाखाय सिनि गाना गिनि नि देश दंमानि अ देश नि बुंनांगौ सायजामा ताम ताम तो हा ताम ताम तो सिनि नेबरिंग कंट्री नि बनोके इया काबा सुं बांग्ला बायगे बनो नेबरिंग कंट्री नो ताम सिंगामो प्रतिवेशी देश द प्रतिवेशी देश माने सिंमाय नांगाय दंमानि अ इंडिया बाय नांगाय दंमानि ताम ताम देश दं ओके ये इंडिया बाय नांगाय दंमानि देश अब ग्लोबल आंगनो फुंगिया जागा केता इजि थाले नंनि इतो अ जागा तांनु फाय के इंडिया नुखाले अ इंडिया नि बिसिंगो ताबुक ताम ताम दं नादे गाना गाना वटा नेबरिंग कंट्री नो बनो गाना न तामन नेबरिंग कंट्री को जागा इंडिया खा पाकिस्तान दंगो चाइना दंगो नेपाल दंगो बांग्लादेश दंगो म्यांमार दंगो अफगानिस्तान दंगो नहाले मामा का ताबु नो बुझगा ताबु राशिया दंगो हमको सबसे खरो नादे नहा ताबु अजा काजाकिस्तान दंगो मंगोलिया दंगो ओके अम हाके जों जे सिनि गाना गिनि देश न गंगा बनो नेबरिंग कंट्री होनो तो अ नेबरिंग कंट्री नि बिसिंगो सबसे कटरफुटखे साबो ताबो सिनि आबोका राशिया कबुका राशिया गबो हाइके सिंगापुर नरनि क्वेश्चन आमाके फाइनाया कबुका ताबो क्वेश्चन हमने खाथिनाय गो क्वेश्चन आंगनो साका which continent is the largest continent in the world सिबिगन ताबो हंका सिनि एशिया कंट्री नि बिसिंगो हंका सिनि नेबरिंग कंट्री बुंगो ताम ताम मोंनाय नेबरिंग कंट्री के संजे एकदम गाना वन नांगाय दमन अपने सैमानो ताबो अजगा तंगमानि हंगाय जों सिनि इंडिया बाय नांगाय दमन के बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना रशिया कबुजगा नेपाल भूटान सिबिगा कॉमन कॉमन सिक्योरिटी ओके एंड देन अमनि परेंगे जों यूरोप कंट्री फाइसा गौ यूरोप कंट्री माने साबो आफ्रिका माने साबो ऑस्ट्रेलिया माने साबो सोंगलो बुजिनाय माने सिनि इंडिया नि सों बुजिलाय गनाय ज कारण हंगन नंनि बयो इंडिया जों जाखो अबरंनि बगे न सिजानि के आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका मिया खाबा एंटार्कटिका नि माने अजगा जस्ट ब्रीफिंग सिबिरि थांनाय आफ्रिका नि माने न खखानागा ओ क्रिकेट थने रक साउथ अफ्रीका नि माने साउथ अफ्रीका देश तेगो ना यारो आइ अफ्रीका अब ताव अब ताइ थानांगया ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया ओको क्रिकेट टीम मनर नुखा निकि पंटिंग सं थुंगिया दाबो ए अब ऑस्ट्रेलिया इनका अब ना आला दां ओके गरना ननो मेको कोनो बिमान तचा उनो कोनो खेलाय काबो सिम टाइम थांनि पाइनाय इनका नॉर्थ अमेरिका इनका साउथ अमेरिका नि तमदो इनका अ जगाव के अमेरिका नि माने अ जगा दुइटा कन्टिनेन्ट्स तमनि जगाव नॉर्थ अमेरिका नि तमो साउथ अमेरिका नि तमो इनका हाइबो जों खासे साइमा माने के नॉर्थ साइमा USA नि दो अ USA माने के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक्चुअली के अब कन्टिनेन्ट अब का देश सी दो अब का देश सी कंट्री सी बो अ USA माने कंट्री दो इनका हाइबो न अ जगा जों सामाने के नॉर्थ अमेरिका व साउथ अमेरिका नि माने आपन के स्पेशली कन्टिनेन्ट से खबसे को माने बिनि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कुनै अ कन्टिनेन्ट से गोबां मा हाय देश दङ माने को बुझका अबनि परेखेनो सिनि अंटार्कटिका मानाय अंटार्कटिका गाय सिनि अरं गाय आं साका नंगो दाबो अ अंटार्कटिका देश गाय सबसे बरफ दङनि जागा गोबां को खाय बरफ बुझका अंटार्कटिका ओ माने बंगारो बरफ बिसोर सिनर तो बरफ नुस नुगिया जों काश्मीराव थांनो सिबिसो नुगो बरफ बुझका अब दाव काश्मीराव बिसि खलाइलिया हिमाचल प्रदेश रगो खूब कसां मजरा किसे के फायो गाहाय बार बंगरम के कसां मान तो तुतुं तुंगा खुनु या माने सारा पस्टर न बंगारो बरफ नुगो आ बरफ बिसो थाइमान माने हानि होते 50 फुट गुजु जराते बरफ नुगो गा जागाव बंगाव मा सिनर नाय गारि रगरै बंगारो माने सैनि बुझका सैनि गारि बायसो बर चलि माने सैनो सगनो माने आ सै एमन एकटा सै
bikum kolok anu uluk belumrai oke bikum kolok kupur abo mane ak kesangma jaga bor kongiman fokus ka hingga bong aro as no gari satunoi borok sangat ditlang tang borok tahu nggak hingga jaga bong ni nok tongu iglu nok mana abo nok borok abo hai borok pun senang mana saka bisingo sini abo hai riwo kabar riwo jana ke bok kesangma maya ja oma hage abo hai kosto ke matong fokus ka borok dia temen yang tiga tong nero do apa ulo angin tiga nanti terus tahu apa nulis sanai nong nih capta nulis sanai keseng tahu yang mau tang jinai ocean money ocean juga ke actually anono saka mane world lo sini koita ocean stomong ka pasta tamu okay there are 5 ocean in the world and one is Pacific Ocean another one is Atlantic another one is Arctic another one is Southern Ocean and Indian Ocean last do Enggak orang bawa hanya ngiman, kamu ngiman, orang kau zaman which ocean is the largest ocean in the world? Mana jauh terus saya kotor, mana bawa ocean ni, okay? Bawa kotor jauh terus saya, apa Pacific Ocean ni, okay? Pulau ni sejak kamu ada, pulau ni siru, orang kamu fikir no, mana apa order ni kaisa kaisa do, boy orang kamu fikir sejak, okay? Mana the largest ocean in the world kata apa? Largest ocean in the world is Pacific Ocean. Kado, open foreign kaya abo. Deepest ocean. Which ocean is the deepest ocean in the world? Deepest mana? Choto ni kutuku. Tui sila wat ocean mana tui. Angno sakai kau dah kau. All the blue color green dah betul tui namang si. Kau pun sekarang. All the yang mana rong dah kau pun siapa. Okay. Kau open bagai. Semua mana saya mana. Om mereka sini. Arctic Ocean tengok. Southern Ocean tengok, Indian Ocean tengok. Indian Ocean itu sengbai tangi tengok. Indian apa ni Indian Ocean kita. Maharashtra ni kayang bagai orang. Apa jatuh no? Okay, iko Indian Ocean ni siapa tahu. Karena tahu, apa Indian kan enggak? Apa India? Ini kau pun tahu lagi kau jatuh no? Apa Indian Ocean itu? Bus kata apa? Tahu seng, tahu saya mana nangkau jaga. India, hendak mana kita tahu kau jaga. Angkat non keting jaga India angkat sini. Asia continent tong do ge tabuk ko Pacific Ocean by Indian Ocean tabuk angok kok no hamge sabai kung sinai ko dike tabuk sengo jaga thang na sinai ko dike seng tabuk mane bom dike sini ko to yin kha ha to yin ngai sini aro hamge bagai chele ya semapna bujin na location ni himane ja Seng location mana jaga, seng borok tong, opsi imani kokka. Prothom ke seng angano kagak buji itu, kisah critical pandangan nombor tu yang kayak apa? Nang asta se buji nai. Obat tahu rumah jadi, kaisur, obat seng wall map. Angano jaga group note tu ini orang ke beli ni kan? Okay, ketabu seng rumah jadi, jaga seng bom tiket, neng orang pai shop kerja jaga tu ni lebih. Pulau ni sebenarnya wasan lazar. Angkau bukan pulau ni sebenarnya lazar. Prothom sengman kau apa kita mau bonus world orang sebenarnya tak kecil. Pulau ke world kan? Angkau bukan itu. Orang mereka sengtau man continent mana tu? Continent mana? Orang mereka sengtau maka ocean mana? Kau jangan dengar mahai tabah bijak. Oh continent sini mana by ocean ni mana? Ada kapi ko ya do. Aku belum ni kasih continent sini bisingo ocean ko kau jadi mana? Atau area tong tahu sih, ni pun jadi area tong jangan area. Mana India ni tahu ko tolawah mereka Indian. Tahu India satu dalam mana kata do? Ada ke India kan? Enggak hai mana ada ke? Jadi no, ada ke tujuh tong kata. Kalau tolawah jadi kita boleh berubah. Enggak, ini kau Indian Ocean ni kata tu. Indian Ocean ni kata kan. Ada India aha, kamu mana Indian Ocean. Ada kan jangan kasih area kamu. Hai area mana orang tahu rumah jadi. Sini lagi kau Indian Ocean ni kan. Yang kau tengah kata pura Indian Ocean tu kan. Yang kau tengah kata sentam kau Australia mana jauh kan. Enggak yang kau ikut Sri Lanka kamu. Apa ke Myanmar kamu. Apa hai ke kau Indonesia kamu. Enggak tahu Indonesia bayo Indian Ocean mili tong ya dah. Gana ngai tong le bro. Enggak tahu ni Indonesia bayo India ni bising ko dia
tui kesaro tongmani o kaisa simana tongo biangti kan neng ani jaga nai biangti nin jaga nai o bahaya part kaisa tongo kesar tui ke fokus ka gamno map pungai a nol punya nang makau se mana bom tikes neng tahu orang jaga sampai ya seng bom tikes bak hano mani ko fokus ka tahu wall kerja om mereka continuous singa om pore ocean singa engkau apa kah han ni engkau ke tui kan tu om ni pore kan keno countries ni bhai countries মানে তামো দেশ রক হবে কথা বুঝকা একা countries হবে পরে কেন states আইছে নাই দ গে states হবে পরে কেন তামো খাইছে নাই সেমা তাবো district নি ফাই নাই আনো তুমি লিখাই নি যাও তো district ও পরে ফাই নাই district পরে কেন ছিল সাব ডিভিশন division aja to oh pore 8 number orang kan block panang ka block ko sabdi kan andra to ma kan tikon ni hoje kajen desa block oman pore kan 9 number orang kan panchayat ba gram panchayat ka panchayat panang mana ka simulo ya ke village panchayat panang ka gram panchayat pan ka engko oman pore kan sen saja 10 number family village ni juga naik yang turun aku jengai se villages awan pore keno number 11 mengkai family awan pore keno number 12 mengkai members bab people engkau do oh jaga sengsopa kita korong ka nah ada anggun juga sekian no kalau sampai world mana ni kau hai globe kasang kata do go group kaisani jagawa continent sini imani ke o hano bagja khas hatawo clear nale om mereka tuino bakha pasta khayei om ke sata khayei he om ke pasta khai bakha nale om mereka countries nge sengbuse kini saka 196 nge ko 205 bodi saka no mana om ke koyekta je country tomane tawkan di recognize dia ko hai pano 196 dia recognize oke, engkau apa nih bisingnya no India barak khobza kumai kita bersika, 196 bisingnya do, orang pada kena state ini gimana nih kan? Tahu kamu nih state kan? Kamu nih nak bujin nang nai, oke, state ini kamu kan, seng tahu India apa kau state tong, tahu rumahnya apa India ni apa do, rumahnya dia seng India ni apa mau ke sih do, engkau oh jaga apa kamu mau hai state tong ya dah, mana Kau mau baginya lagi, kata orang, terus kan? Kau baginya mana? Jauh tak kerja. Kau mau ke state nu, taisha. Kau terus kan? Apa ke state nu? Oke, all state ni bisinggo sabu no state kan? Jangan Tripura ni mana? Oh Tripura kasih state ni kata. Kau mau hake state? Sini India ni bisinggo. Oita state tong 28 state tong. Kau terus kan? Kau 28 state ni bisinggo. Abar baksan ke union territory ni tong. Baksa ke state food dunjak tongo engka amon to ulo bujuk sinai haibano mane om hake separate ni thayo ngi state ni thanga oke garo sem 28 ta mana state ngale India ni bagai engka on 28 state ni bisingo capital ni bung norok sering nangai capital mane tamo o je minister rok tongmani jaga sing mane city o thangai mane rok paimani jaga joto kisu sin office rok tongmani jaga amone ke capital hunu samanga engkau mau hypotheta state 28 state ni joto jaga ono capital tong যেমন ত্রিপুরা ni capital kita mau Agartala kok buka engkau mau hakeno u je country ni khetre bo India ni capital ke New Delhi mahai oma hake to jaga no oma hake capital jak no to ত্রিপুরা ni bagai bo mane onnan state ni bagai bo o mahai state ni pore kene sum district ko pai payo saimanga mane protita state o abar district ri bak phiro mane tamil bagai apa saiman mane asuk kotor mano sum salo bimaya ek logi nai bimaya nei janja khai pakai marata ge district mane tama kaisa awa hai area ta buska enga Tripura ko je district nang dau ka Tripura ka 8 ta district to ko buska go 8 ta district ni pore tai to sikon khai pakai ma phayo abo ka tang dau ka sub division ni kono ke ko buska subdivision, nggak subdivision boleh kita apa block ni boleh kita panchayat ni tayo,
Panchayat ni pore kan villages man ni para orang kata. Kau buzi kan? Ingat para ni pore kan family. Ingat kasih ni poribar kerja nok kerja ba. Puno mereka amah para orang joto nok kamu ni apa ke family kata. Buzi kan? Ingat family ni borok non kan members. Kau buzi kata bo. Ingat all members ni bisinggo ke ba student ni mana? Ke ba service kerja ni mana? Employee ni mana? Ke ba farmer ni mana? Apa janja? Kau kong kata, mana boni rule ni kata. Kan kau buat kata bo, ke apa hal? Jika apa ni pore, seng tabok saya mana sedai, tabok what is the location of India? Apa ke payung? Kau buat kan? Ke jenengan seng India taman ke apa jagawa? Asia continent tamu. Hepano seng actual Asia continent taman tamu apa jaga ni bung siko Asia continent ni. आज जगह सिनी actual location तामो हनी सिंपल के अवनों फेमस ही है ना ये अवनों पुरुषाने अब हम क्या आस्ते नो definition में आंकड़े ना यहाँ पे अबू actual location नहीं है मतलब अब हम भी जो है आंकड़ों पुरुष वही बात ना अब इन्होंने अबू दिया ना अब हम क्या actual location of India हम क्या सिंह between latitude नहीं Angkara Sika between latitude. Tahu orang lain latitude 8 degree 4 minute. Apa nak degree tu? Apa nak ada? Apa zero ruzak? Kau sika 8 degree. Apa hamzah mereka? Mana mereka tanah ni mereka minute tu. Okay, 8 degree 4 minute. Sesika north, mana n beri kata north, enggak n 37 degree 6 minute, 37 degree 6 minute, awal north. Awal tamu latitude tamu longitude tamu awal kang, tak saya definition tapi naik tu kan. Apa orang mana actual location? What is the location of India? Okay. Again, the location of India, especially, प्रथम के नंगे India is located in Bojagawa, Asia continent. Okay, and the latitudes of India, 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north. Engkau tu, om ber sini sengta mana longitude sini. Okay, longitude. Longitude saya kau tahu yang lain, orang sih 68 degree 7 minute, 68 degree 7 minute. Apa kata dengan east? Okay, apa kata dengan east? Mana nak east ini sendiri naik tu. And orang pada sini nak 97 degree 25 minute, 97 degree 25 minute east. Awak ke actual sini Indian location. Kalau awak tahu tamu awak jenis tanah bukan dengan latitude tamu, longitude tamu. Kenapa? Enggak awak boleh sekali all latitude longitude ni mana awak map baik pungai jatuh dari nak pungai jauh. Kau dikit yang dikit tangga tamu yang dikit tangga tamu awak nak sanai. Tahu sini tamu hendak sini saja. What is the area of India? What is total area of India? Total area of India. Mana kau India mana busuk tor. Kau busuk India mana kan nak sini besar 3 point. Angkat sini sini 3.28 million square kilometer. Okay. Mana mau kita mau question what is the total area of India ni benda okay what is the total area of India kamu sengkena 3.28 million square kilometer sengkena le tabu apa ni satu seng sai mana nanggo tamu no Tripura ni area besar fokus ka area mana tamu hendak puji area mana paksa mau puji apa ni mana angkang tamu sanai apa nak kesengtam, especially square ni, tu.
nge kaba omai dui digi saman omana ke sing rectangle no tiya da rectangle ar ko buji bege da ar ne hote no area phayo do oke square no mane nungsudel sane mana nango mesh bisa buji kan nango ake kelai kita ne bage do area ni mani ke o jaga busuk tor mani omni area is it clear anko buj kata bo iko omong tim kata en modro to koni bumung ala lata us shape omna no sung shape HHFP shape mane no us style ala lata style ko buj ka bini structure ala lata ngo omne ke sung rectangle no omne ke square no and what is the area of this square and then obo length mana na bo or ni te asik asik ta ba nung sai ban nang lai no me 10 cm example ta do obo 10 cm example mane square ni character ga always omo by omo or side ga je side ka mane jotor borok saman nu ko buj ka ga bor ga kono omo by no multiply khayo mane 10 square khayo ka enga bosin jana 100 square kilometer mane centimeter na out centimeter ke opti mane ko khada do ko or tabuk seng India ni mane or ta India ni jeta map kri dai kora jaga o jaga sini India kri diba ko India o India ni jeta map mane or ni simi asuk jeta tai or ni simi asuk jeta joto bini o jaga to mane amo busuk tor ni mane ko an ko buj khale iga amo tor mane ke busuk 3.28 million square kilometer oba haikiro Tripura ni go phayo ko buj kha Tripura ni ke what is the total area of Tripura ni bisine ja ko buj kha nga Tripura to sin sikon se ekdom sikon sa ko nang ni dong bi o India ni ba wall map ko sikon sa okay hai bana emne ke to botor ble do ga apun ga busuk sing sei ha iya Tripura ni sing all Tripura ni to ni no kure jodi go hai bana sing Tripura tongon bo sing sai mana nango enggak apun no ngos sama khai ta do menurut Tripura ni enggak what is the total area of Tripura kai busuk 10,491 square kilometer ni sini an ka what is the total area of Tripura kai 10,491 square kilometer engkale gai aba haje mane nurung ni question phai do question phai nai ga sung tabo aba aste aste sini ta ko tong ko daga wa deta khajang nai kai or size to sung buji ka tam na han location tam na han again next video sung ba next class sung ta sha khai pi nai ga to kini sung ta aba khalia asik no sung asik ba ni pai li ga nai karon ka ba sikon sa se or size next time was in okay